Halo Adrian, Mr. Deep. Halo Mr. Deep, Mr. Kwan. Halo Mr. Kwan, are you there? Halo. Yeah, yeah, Mr. Kwan. Oh, yes. Yeah, please stay there. Don't go anywhere. Yeah. Yeah, I'm looking for you for a long time. Yes. Could you explain what you have already started until now? Oh, what? Can you say again? Which part already started among of the three part? User interface development, communication protocol, or signal processing. Yesterday I sent you the data. No, I haven't sent you right. Today I will send you the data that we have recorded for the last week in our first experiment. Then you can start for signal processing. But meanwhile, I think you can do development of the database or interfacing one. Yeah, okay. You have experience in this part, right? Also, right? Yes. Okay. So, hello Adrian, are you okay now? Wait a second, Mister. I'm opening the file. Wait a second. Fikri bisa jelasin nggak sedikit Fik terkait dengan itu supaya mereka bisa ngembangin mulai gitu loh yang saya jelaskan kemarin sambil nunggu Adrian sebentar supaya bisa yang lain nanti bisa ngikutin gitu. Desain ininya, desain webnya gitu loh. Jadi supaya mereka punya gambaran. Bisa nggak, Fik? Bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Nanti kalau bisa bahasa Inggris lebih bagus. Oke, izin share screen ya, Pak. Ya. Nih, udah masuk belum, Pak? smartfarmingunpad.com. Nah, terus kalau misalnya mau login, diklik di login di sini. Mungkin ini aja kali dulu ininya. Oke, ya, nggak apa-apa. Oke, I will translate in English. So, Mr. Fikri has already developed this. Firstly, it is the login interface. Mr. Liwan and Mr. Deep, please kindly pay attention to this development system, okay? Okay. Yeah, okay. Next, Fikri. Nah, ini halaman dashboard penggunanya. This is the interfacing for the user. Ini buat ininya, apa namanya? Buat grafik EKG-nya. Nah, lebih kayak gini. Saya agak lupa yang ada datanya di tanggal berapa, jadi mungkin akan saya skip aja. Terus ini hasil classifier-nya, contoh-contoh yang waktu itu Bapak bilang ya, yang masukin data random. Coba cek. Terus yang ini sama aja, tapi tampilannya beda, tampilan kalender. Jadi bisa dilihat visualisasinya lebih gampang.
Terus di panel dokter, nanti kalau misalnya ada yang kedeteksi aritmia, nanti ada di sini ada di warningnya. Nanti namanya siapa, sama hasilnya apa. Nanti di sini bisa dilihat kayak grafiknya. Cuman ini datanya masih blank. Terus riwayatnya dia sama riwayatnya juga, tapi pakai kalender yang ini. Jadi nanti ada dimasuk di ini, di yang di warning yang ini yang 7. Jadi ini berarti ini proses klasifikasi di mana ini seolah-olah? Bisa di mana aja Pak, soalnya saya pakai API-nya memang fleksibel, bisa di Raspberry, bisa di HP, bisa di Python, bisa di server. Enggak, Pak, maksudnya di mana tadi? Bisa di Raspberry, bisa di smartphone. Iya, Lalu bisa lagi di server, jadi fleksibel Pak, satu lagi di server. kalau di server dia gimana caranya? Berarti kan harus milih data nanti gimana caranya? Dia yang klasifikasinya dia kayak gimana caranya kalau di server? Kalau di server paling nanti contohnya misalnya ada user, ada jumlahnya. Sebentar. Nah, nanti dicek satu-satu. Misalnya ngambil raw data yang Fikri aja. Nanti diclassify di aplikasi di servernya. Nanti kalau misalnya udah beres di raw, raw-nya udah beres di classify, dia tandain bahwa misalnya sampai segmen tanggal 22 pukul 8 udah diklasifikasi, jadi klasifikasi jam selanjutnya gitu. Jadi kayak gitu Pak, kasih rutin misalnya 1 jam sekali klasifikasi. Otomatis. Iya. Oke, so maybe yang lain nanti kalau ada yang bertanya silahkan ditanya, terutama yang bagian komunikasi. Tapi aku jelasin dulu ini sama orang Vietnam. Hello, Mr. Lee and Mr. Deep, could you hear me? Hello, Mr. Lee. Okay. Yes. Hello, can you hear me? How about another student? Does he absent today or? He absent today. He busy at the morning, so he can join class. Okay. Then you can. I will share this recording Zoom today to you, and then you can listen again, and or you can divide it. So what Mr. Fikri explained here. This is the interfacing of. So Fikri bisa nggak masuk dulu ke diagramnya tadi itu? Ada nggak kamu simpan diagramnya? Sebentar, aku aja ya. Aku dulu ya. Jadi aku dulu basicnya dulu biar masuk ke sini. Sebentar, aku dulu ya. Kamu saya stop screen dulu. Oke, sebentar. Oke, ini jadi sorry, this one. So yeah, Mr. Karin also here. So everybody, please take a look here. So if we can see here, this is the general scheme of the project. So firstly, we have many activity maybe using for the patient in the hospital, or someone who do exercising, and also the patient then work in the office, or maybe sleeping, for example. Just assume that. So this is the patient. This is exercise, and this is walking. Maybe someone also here sleeping. This.
continuously we attach our sensor in the body, and then from here it could be connected to the microcontroller here, this microcontroller. One of them, it could be Raspberry Pi. And then the idea that Mr. Fikri said, when we record the signal from the body, it could be contaminated by the noise. So the thing that we have to do first is by filtering, and then extract, and classification. Okay. If we put these things can made together, it could be in the Raspberry Pi, or in the smartphone, or in the server. We just say this, the server here. Okay. Or we can also split this one. We can split. For example, in this one, until this filter and extraction can be done in the Raspberry Pi. However, the classification in the smartphone, or filtering in the Raspberry Pi, extraction in the smartphone, or classification in the internet, or whatever. But for the totally, all of this should be done. The differences of using this one in different places, it is will be highly depend on the speed of the signal processing. For example, we have examined before. If we put this one together in the smartphone, 3 of these algorithms in the smartphone, we need the high spec of smartphone. We are using the commonly smartphone, the handphone, the smartphone will be hacked. Understand what I mean, everybody? Hello? Yes, I understand. Okay. So anything we can examine, we can do it. If you want to put all of this in the Raspberry Pi, also okay, just try it. If you want to do it, all of this in the smartphone, just try and do it. If you want to do this in the internet, by means, you also can do it. But in my mind, it will be good if the classification, the signal processing will be done in the microcontroller or smartphone. Therefore, it will reduce the data transmission from the smartphone to the cloud. So by mean, I want only the arrhythmia data will be transferred to the database, such that the normal data will be removed. It is one of the contribution of this. But anyhow, if you cannot do, if you are only familiar doing the classification extraction together in the database, also okay. But the final result that we are going to do, because we already know, if we put it together in the internet, the data will be hacked in the database, and also it also could be increase the confusing of the doctor to check the data, because so many data will be available in the database. So hopefully it can be done in here. Okay. Mr. Deep and Mr. Rahan, do you understand as I explained? Hello? Hello, Mr. Deep? Mr. Han? Hello? Hello, are you there? Yeah, I understand. Yeah, understand? Clearly understand, right? Yeah. Yeah. So what the Mr. Fikri has done, he record the data and directly
send, he stimulate that doing the classification in the smartphone, and then send the data, the arrhythmia, the detected arrhythmia signal transmitted to the database, and then it could be shown in the interface one. So by mean, since it is recorded all the time, the data will be recorded all the time, the classifier will detect what is the arrhythmia one, by mean that abnormal one, the thing that the only abnormal one will be transmitted or will be sent to the database. So that's the reason there was in the interfacing calendar. So it is, for example, so the doctor will see what is the time and what is the, for example, what is the date of the subject have abnormal data, and what is the hour, and also what is the data that's already appear in the interfacing one. So I want the thing that maybe other who doing this, especially from the Vietnamese student, we have to do, for example, how to do classification, how to do transfer the data from the after classification or from the smartphone to the cloud, and how you develop the interfacing one. There's so many idea that you can do to do interfacing or to show the result. Therefore, it could be easy to understand, easy to use for any user. Okay, is it clear, right? Okay. Yes. Okay. Okay. Yeah. So then you can start it now. You don't need to depend with us. But if you need any advice, you can show. Firstly, you have to do something, then show us, then we can give you advice. Or maybe Mr. Fikir also can help you, and Mr. Verlin in the doing of the developing of the communication and also back end and front end or interfacing of the website or and Android. Okay. So firstly, you have to show something like what Fikri did. Therefore, from that part, we can have the progress of making discussions. And today, Mr. Adrian will explain how to do classification, filtering, classification, so on. Therefore, we can identify the feature like this. Will be the feature that we are going to detect. Yeah. One PRS. The feature that we are going is not PR, but PUP. So there are 5 features that we are going to use. This, if we can get all information of this, then we can if any one of these are detected, then we can assist that is abnormal like that. So this is the reason for us which part we have to start at and then send to the database. Is there any question from Vietnam student? No? Clear? Sir, if I use the microcontroller for my project, can we use the Arduino microcontroller instead of Raspberry Pi? Yeah, I think the microcontroller should, the spec of the microcontroller should be Raspberry Pi at least. Ya kan, Fikri minimal kayaknya supaya bisa ngolah data, minimal Raspberry Pi kan, microcontroller kan? Ya, betul Pak. The minimum spec of the microcontroller should be Raspberry Pi. Therefore, it could you can use the Python or another system for doing the classification or filtering. Okay. Okay. Yes. Anyhow, and then now also if you need
We can use Fikri after Adrian. I will ask Fikri to. Sorry. Irma, yeah. After this, I will ask maybe Mr. Fikri to explain to you how to develop. Nanti tolong jelasin dulu nanti rangkaian sensor yang kita buat. Jadi nanti mereka bisa mensimulasikan nanti di sana. But meanwhile, you can start developing the website or Android. Also, try to. We will send you the data. Try to make classification first in offline. Later we can do it in online in real time. Okay, Mr. Deep and Mr. Han. Yes. Okay, good. Thank you very much. Then now Adrian udah siap? Almost ready. Almost? Yeah. Okay. Irma. Ya, Halo Pak. Irma. Tolong bikin notulen saya ini sama ambil screen pertemuan ini, simpan bikin di notulennya nanti ya. Maaf Pak, putus-putus suaranya. Kamu di luar ya? Iya Pak, sedang di jalan. Ya harusnya kamu jangan di jalan dong, kan kita udah janjian ini. Coba kamu nggak bisa bikin notulen dong, berarti Farhan aja ya, Farhan ya. Farhan bikin notulennya ya. Halo Farhan. Ya Pak. Halo Farhan. Halo, tes. Ya. Kamu bikin notulen. Iya. Oke Pak, sebentar. Ya, kamu tulis tadi yang saya jelasin itu tadi. Pertama tadi saya jelaskan masalah itu. Artinya saya jelasin masalah skim secara keseluruhan. Tadi Fikri menjelaskan website. Tadi juga ngasih tugas sama tim Vietnam. Nanti habis ini Adrian menjelaskan cara ngolah sinyal. Coba Fikri dulu balik lagi di web tadi dulu. Coba jelasin lagi sekali lagi dulu. Tadi ulang. Oke Pak, sebentar Pak. Berarti ini, sambil kamu buka, berarti ini seolah-olah ini baru di kayak pakai timer ya. Jadi seolah-olah ini kamu simulasikan hasil klasifikasi dikirim secara periodik ke database kan gitu ya, dan bisa ditampilkan seperti tadi kan gitu ya. Ya betul Pak. Tapi aku pengen lihat dulu tampilan ininya sebenarnya. Tampilan ininya bentuk tadi dari kalender, misalkan kita klik tanggal sekian ada yang ada datanya, lalu kita bisa lihat ininya bisa lihat tampilan sinyalnya gitu loh. Oke Pak. Nah jadi kalau buat yang gitu nanti ada di daftar panel. Nanti ada tadi di warning di siapa yang orang yang kedeteksi aritmianya. Kayak contoh di sini dari semua user ada 7 orang yang kedeteksi. Nah nanti tinggal diklik yang tombol yang paling ini view yang chart. Nah cuman sejauh ini grafiknya masih kosong. Sama saya belum sesuaiin start time sama end time-nya. Nah cuman untuk teknisnya alurnya gitu Pak. Jadi nanti ada di warning, nanti klik yang ini. Oke, terus? Sudah. Harusnya tampil, cuman karena memang belum selesai, jadi saya belum sinkronin start time sama end time dari chartnya. Jadi untuk sekarang masih baru segini Pak. Oke, baik. Nah tapi dia kalender tadi itu dulu kan, artinya berarti kan misalkan gini, harusnya kan gini. Ini daftar yang the list of the anomaly report of ECG that detected by the system. Okay. And if I choose one subject, jika saya pilih satu subjek, misalkan ini ada rekaman, harusnya dia menampilkan kalender tanggal berapa aja
yang muncul abnormalnya. Jadi satu subjek itu dia bisa berpotensi dalam 1 bulan itu dia ada 5 kali misalnya gitu loh. Jadi nanti dia dalam 1 bulan itu ada, jadi muncul kalender 1 bulan ada 5 tanggal dia memiliki abnormal. Yang ini Pak. Oke. Nah, ketika muncul 5 tanggal ini, ketika saya klik salah satu tanggal, misalkan gitu, diklik satu tanggal harus bisa diklik. Coba klik, bisa nggak itu? Kalau di kalender ini nggak support Pak buat loginnya buat diklik, jadi cuma tampil aja. Oke, tanggal sekian. Nah, berarti kan harus masuk ke tanggal itu. Jadi harus bisa artinya kita harus bisa buka tanggal itu, tanggal itu. Jadi tanggal itu kan satu tanggal itu kan 24 jam. Tidak? Jadi biar kebayang ya. So, Mr. Deep, so when we click one person, then it will appear for period of 1 month maybe. We choose, for example, September or October. Then when we choose September, then several hour will be appear in several date will be appear in 1 month. And if we choose the date, jika kita pilih tanggalnya, there will be several hour in 1 day. How many times the abnormally, week, month, I think week, you don't need week, but only month and day. So we can, for example, if we choose day, so coba pilih day. Nah, for example, this is day 22 October, or for example, we can choose the date. There must be the feature to choose the date in the same month. Then, for example, if we choose 1 October, there will be several hours here appear the data, the form of the signal. Then when I click the signal, there will be appear the signal form such that the doctor can identify what is the abnormality condition like that. Jadi ketika kita pilih bulan, muncul 30 hari. Ketika saya pilih tanggal tertentu, muncul ada beberapa kali dia dalam 1 hari itu dia ada abnormalnya misalnya. Misalkan bisa 2 kali atau 1 kali aja misalnya gitu kan. Dan itu ketemu jam berapa. Ketika saya klik jamnya itu muncul bentuk sinyalnya gitu loh. Atau pokoknya bisa sampai muncul, intinya gitu loh analoginya gitu. Jadi kita tahu dalam 1 bulan itu kapan aja dan jam berapa aja biasanya. Nanti pola itu yang akan kita lihat. Lalu kita lihat bentuk sinyalnya per setiap kejadian itu bisa kelihatan. Paham nggak, Bekri? Paham Pak. Jadi kayak kalau ini diklik nanti masuk ke yang signal otomatis kayak tadi ya Pak? Iya, gitu. Oke, gimana? Ferdin paham nggak, Ferdin? Ya, so far so good. Oke, nanti jadi biar tahu nanti koordinasi dulu nanti gimana ini ya untuk interfacing-nya. Oke, I think ini ya sementara sih udah oke, cuman nah kalau bisa sih gini sekarang untuk sementara untuk first report nanti coba dulu nanti kita masukkan, bisa nggak nanti kita masukkan ini? Kita kan udah ada hasil eksperimen. Mudah-mudahan sih ada abnormalnya, ya. Harusnya sih ada karena kan mungkin walaupun yang di tesnya normal, harusnya sih karena ini mungkin keterbatasan signal, anggap dulu nanti kita. Jadi intinya kita akan dari beberapa subjek kita simulasikan ada yang abnormalnya, jadi kita bisa cek di sini gitu loh. Paham nggak, Fikri? Paham Pak. Jadi data EKG kemarin yang diambil diimport ke database gitu Pak berarti? Sementara diimport dulu manual, jadi kita bisa mensimulasikan nanti untuk skenario untuk ininya untuk analisa gitu loh. Ini kita nanti melihat dari sisi interfacing-nya gitu loh. Kan kita belum melihat dari klasifikasi gitu loh. Paham ya? Oke Pak. Tapi menunya kayak tadi itu, jadi harus diklik ini sampai dia muncul dia bentuk sinyalnya kayak gini loh gitu loh. Jadi dia kita simulasikan tanggal sekian, asumsikan aja dulu 1 hari itu 2 atau 3 kali gitu loh. Atau kadang kalau misalkan ada tanggal itu dia mungkin 1 kali atau 2 kali gitu. Jadi menggambarkan kondisi sebenarnya gitu. Jadi contoh bisa disimulasikan si A itu dia pagi-pagi ini olahraga, ada yang sedang di kantor, ada yang sedang mungkin tidur gitu loh. Ada gambaran itu bisa
kita simulasikan gitu loh. Paham ya? Paham, Pak. Nah, itu aja dulu tugasnya Fikri. Nah, kalau bisa Berlin tugasnya itu tadi mengembangkan yang tadi itu, gimana caranya supaya bisa mungkin dengan stylemu lah, kan masing-masing kan style gitu loh. So Fikri will develop by using his style, and also Berlin also do this with different style. I hopefully Mr. Lee and Mr. Deep also do this different style. So we can use we can combine, or we can choose one, or we can use it all. Which one will be more user friendly later? We can decide it at the end of this research. Okay. Okay, Mr. An and Mr. Deep. Yes, okay. But if you need any guide, you can discuss directly. You can contact me, or after this, maybe I will invite you to our group, so you can directly communicate it with the student, Indonesian student. Therefore, or also you can discuss with me. Then I will try to facilitate with other student. Okay, Mr. Deep. Oh yes, okay. Okay. Adrian, udah siap? Filenya nggak bisa jalan, Pak. Yang rata. Yang bisa aja dulu, atau gimana? Atau yang ada example yang dulu kamu kerjain aja dulu. Yang penting algoritmanya jalan gitu. Nanti bisa di-share dulu ke yang lain. Nanti mereka coba sendiri. Oke, Pak. Sebentar. Oke. Sambil Adrian persiapan, Farhan jangan lupa ini bikin notulen. Asep, coba tadi juga ini Asep kan juga kan interfacing-nya sama teman-teman dari sana, sama komunikasi kemarin kan? Ya kan Asep? Iya Pak. Ya, jadi kamu juga udah bisa, timmu juga udah bisa mulai mendevelop interfacing-nya gitu loh. Jadi kurang lebih kayak tadi itu. Jadi mungkin ada yang bilang yang bikin klasifikasinya nanti mungkin di microcontroller, ada yang mungkin kalian bikin smartphone, atau mungkin ada yang bikin di Android gitu. Siapa yang bikin Android kira-kira? Mr. Deep and Mr. Han will do in Android as well, right? Both website and Android, right? Oh yes. Ya, oke. Also Asep dan Budiana mungkin bikin di Android ya. Fikri bikin di website. Berlin bisa di Android nggak? Belum, Pak. Belum ya, berarti website ya. Berlin sama Fikri di website. Asep Budiana dan tim bikin di Android ya. Oh iya, baik Pak. Oke. Nah, nanti mungkin untuk skenario-nya bisa ditanya langsung sama Fikri atau Berlin. Desain backend interfacing-nya kan, supaya kamu lebih mudah menerjemahkannya ke Android kan gitu ya. Oke. Ada pertanyaan Pak Asep? Temannya nggak diajak? Temanmu kan ada 3 orang kemarin. Lagi ada kuliah Pak katanya. Oh gitu ya, lagi ada kuliah ya. Iya benar. Ini sharing recordingnya di share ya biar semua dengerin ya. Oke. Udah bisa Adrian? Yang mana aja dulu lah. Fer, sambil jalan ubah dulu websitenya Mexit itu, Berlin. Fotonya si itu dimasukkan. Oh iya, iya. Bulatin.
Udah Adrian? Bisa Adrian? Sebentar Pak. Ini kayaknya handphonemu bentrok itu. Ini aku stop dulu nih sebentar. Pause dulu. Untuk ke depan, ini udah dimulai sejak 2 minggu yang lalu. Setiap jam 4 hari Sabtu kita ada pertemuan dengan Vietnam. Jadi saya harap mahasiswa yang lain juga bisa nimbrung nanti. Jadi bisa sharing di situ. Mungkin prioritasnya sih diskusi dengan Vietnam, tapi juga sekalian aja kita di situ ngebahas ini gitu loh, termasuk progres dan juga penulisan paper. Nah untuk itu all student, I hope you can prepare the introduction for each of the topic. Therefore, I hope we can do writing the paper in this month. So firstly, you can do writing the introduction. Untuk bahasa Indonesia udah saya minta kemarin, mungkin yang terlibat di sini ya mahasiswa Indonesia, Asep, Farhan dan Irma ya. Jadi tolong pendahuluannya di finishing dan dilengkapi sehingga nanti kita tinggal sama metodologinya udah bisa dimasukkan. Nanti Irham, Asep, kemarin kan saya minta Irma itu untuk membuat desain eksperimen itu, dan itu harus dijelaskan di pendahuluan ya. Oke Irma? Ya Pak. Oke. Nanti Terlin tolong buat dulu balasan ini Irma sama Farhan. Irma kemarin sama siapa yang magang itu? Sama Farhan Pak. Ya, tolong nanti buat dulu balasannya Ferlin ya. Dari Toba Research Center. Oh iya. Nanti saya forward suratnya. Halo. 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 Ya, Pak Arjun. Ini nanti mungkin Pak Asep, Budiana sama temannya mungkin kalau memang mereka belum tugas akhir, Pak Asep, Pak Asol, mereka dibuat magang aja kayak Irma gitu. Irma juga di sini magang namanya. Jadi nanti kalau dibuka itu kan tinggal mereka di-apply aja sekarang. Kalau di kami sih bisa. Jadi nanti apply sekarang, nanti tinggal masukin kan ketika mata kuliah itu muncul di semester tertentu, tinggal masukin gitu loh. Tapi kegiatannya sekarang gitu. Jadi mereka nggak rugi gitu loh. Dapat gitu. Magangnya dapat, proyeknya juga dapat gitu Pak. Ya. Pak Arjun, saya izin ini ya, ada pertemuan jam 9. Oke, nanti saya kasih contoh Pak, aplikasinya nanti saya kasih contoh ke Pak Asep ya. Ya. Makasih Pak Arjun. Oke, ya makasih Pak. Makasih. Ya, udah bisa Adrian?
Pak, untuk Since we have technical problem from Andrian that we are going to simulate the signal processing, so we will postpone it to 5 o'clock Indonesian time this afternoon, and then please Mr. Han and Mr. Deep and also the other student to join at 5 o'clock this afternoon, okay? Hello, Mr. Deep? Hello, okay? Okay. 5 o'clock this afternoon. So we will continue this afternoon since Mr. Adrian need more time to do revision in the algorithm. Okay? Yes. Yeah. Thank you. And then I think it is our meeting today. Please tolong Farhan notulennya sama tadi screenshotnya dikirimkan nanti ke saya. Ya, jadi sampai jumpa nanti sore. Kalau bisa nanti sore, yang tadi itu bisa lebih disimulasikan supaya lebih kelihatan gitu. Barangkali minimal bisa menampilkan datanya, bisa nggak, Pik? Ya, diusahain, Pak. Oke, ya. Tolong dulu ya nanti. Kalau bisa nanti mungkin dari situ bisa coba tulis. Ya. Oke, sampai jumpa nanti sore ya.